पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौका पर अल-कलम प्रेस क्लब बर्मिंघम के ज़ेर इंतज़ाम एक पुरवकार और पुरजोश तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें बर्मिंघम और गर्दोनवां में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, कश्मीरी कम्यूनिटी और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के दौरान शुरका ने पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत, कौमी यकजहती और वतन से मजबूत वाबस्तगी का इजहार किया और यौम आज़ादी की खुशियों को मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया। मुकर्रिरीन ने अपने खताबात में कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी वतन से दूर रहने के बावजूद पाकिस्तान की तरक्की, कामयाबी और खुशहाली को हमेशा अपने दिल के करीब रखते हैं और कौमी मौक़े पर इनके जज्बात मजीद नुमायां हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी सिर्फ तारीखी दिन की याद नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद, जिम्मेदारी और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका अज़्म की तजदीद का मौका भी है। मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने, मुख्तलिफ मुआशरों के दरमियान रवाबत मजबूत बनाने और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब में पाकिस्तान के आलमी सतह पर अमन, ताउन और मुस्बत सिफारती किरदार का भी जिक्र किया गया और शुरका ने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। मुख्तलिफ कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत ने तकरीब को मजीद यादगार बना दिया और ये पैगाम दिया कि कौमी खुशियाँ रंग, नस्ल, जुबान और बरादरी की तफरीक से बालातर होकर लोगों को मुत्तहिद करती हैं। शुरका ने अज़्म ज़ाहिर किया कि वो बरतानिया में रहते हुए पाकिस्तान के वक़ार, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेंगे। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली और अवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए खुसूसी दुआ की गई और शुरका ने मिली जोशो जज्बे के साथ यौम आज़ादी की खुशियाँ मनाई। अल-कलम प्रेस क्लब ने जो है वो पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया, जिसमें पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की काफ़ी तादाद थी, जिसमें उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए दुआ की और जो है वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए दुआ की। और माशाअल्लाह पाकिस्तान सफारती सतह पे माशाअल्लाह जो इसकी इज़्ज़त पहली हुकूमतों की वजह से डाउन हो गई थी, वो इस वक्त माशाअल्लाह इम्प्रूव हो गई है और डे बाई डे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी पासपोर्ट की और पाकिस्तान मुल्क की इज़्ज़त में इजाफ़ा हो रहा है। यौम आज़ादी की जो पुरवकार तकरीब थी अल-कलम प्रेस क्लब की तरफ से, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ख़ूबसूरत तरीके से इसका इनेकाद किया गया और जो इसका जो लुब लबाब था आज़ादी, यौम आज़ादी पाकिस्तान, मैं उस पर दुनिया में पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये मुनफरिद यौम आज़ादी था, इस लिहाज से मुनफरिद था कि ये जो हमारे अजदाद ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान एक दिन दुनिया में एक मकाम पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सफारती महाज पर, अस्करी महाज पर इतनी बड़ी कामयाबी समेटी है, जिसका क्रेडिट हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हाफिज़ आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, इनको जाता है। उनकी शबाना रोज़ मेहनत से पाकिस्तान आज इस मकाम पर खड़ा है कि जो दुनिया तवक्को करती थी आलम पूरी दुनिया से, वो आज पाकिस्तान उनकी वो जो तवक्कुआत थी उनको पूरा करने में फ्रंट फुट पर खड़ा है। और जो ये मुआदा हो गया है 3 मुस्लिम ममालिक का, इंशाअल्लाह इसकी एक्सटेंशन भी होगी और हिंदुस्तान एक तरफ बैठा हुआ जितने भी अल-खवारिज को फ़ंड दे दे, जितने भी कश्मीर में वो पेनिट्रेट कर ले, इंशाअल्लाह उसकी जो ये हरकतें हैं वो कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि हमारी क़यादत, हमारी सियासी क़यादत, हमारी अस्करी क़यादत एक उक़ाब की नज़र रखती है और इंशाअल्लाह वो उन अज़ाइम में हिंदुस्तान कभी भी कामयाब नहीं होगा। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में एक अज़ीमुश्शान पाकिस्तान के क़याम के हवाले से तकरीब हुई। इस तकरीब के अंदर न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि कश्मीरी अक्सरियत में मौजूद थे और पैगाम यही था कि हमने मुत्तहिद होकर अपने वतन अज़ीज़ को अज़ीम से अज़ीमतर बनाना है। ये 14 अगस्त के हवाले से हुआ है और कश्मीर के हवाले से भी हुआ है। हम सब लोग पंजाबी, कश्मीरी, हम सब जमा हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। तो मेरी इल्तिजा है हम सब पाकिस्तानियों से, सब कश्मीरियों से
خدا را یہ قتل عام بند کر دے۔ القلم کی طرف سے یہ ایک بہت خوبصورت پروگرام ہوا ہیپی انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ جو ان سے ہے کشمیر اور پاکستانی آپس میں مل بیٹھنے کا ایک ٹائم ملتا ہے، اور آپس میں ایک اچھے رائے عمل کا بھی ایک اختیار کیا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے UK اوورسیز پاکستانی اس پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اپنے متحد کے ذریعے، اور آگے بھی انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ ایسے پروگرام اچھے انعقاد ہو۔ برمنگھم میں جو ماشاءاللہ بڑی زبردست ایک جشن آزادی کے حوالے سے یہاں پر پروگرام منعقد کیا گیا، بہت ہی مجھے اچھا لگا۔ اور یہ ظاہر جب پاکستان سے آپ دور ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں تو آپ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی ایک ویلیو الگ ہوتی ہے، لیکن پاکستان سے دور رہ کے بھی اسی طرح سے اس جذبہ حب الوطنی کو یہاں پردیس میں لوگوں میں دیکھنا اور اس کو محسوس کرنا، تو میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اور یقیناً آپ جیسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے جذبہ پاکستانیت کو یہاں پاکستان سے باہر بھی زندہ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اور جہاں جہاں میں بھی میلاد میں جا رہی ہوں، اور کیونکہ 14 اگست کی بھی دن ہے اور میلاد کی بھی دن ہے، تو بہت زبردست ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے پروگرامز کا۔ تو اللہ پاک ان میلادوں کے محافل کے صدقے میں بھی، سرکار کے ذکر کے صدقے میں بھی پاکستان کو سلامت بھی رکھے، اور پاکستانی دنیا بھر میں جہاں ہیں ان سب کو سلامت رکھے۔ اور پاکستان کے لیے میں اور پاکستانیوں کے لیے یہی پیغام ہے اور یہی دعا ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلا رہے برسوں، اور اس پھول پر کبھی خزاں کوئی آنے کی مجال نہ ہو۔ جناب ہم یہ 14 اگست ہے، 14 اگست ہے، ہم اوورسیز پاکستان بہت جوش و خروش سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم یوم یکجہتی مناتے ہیں، کیونکہ کشمیر پاکستان اور پاکستان کشمیر ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ جو اس 14 اگست کو ہم بھرپور طریقے سے منائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ القلم پریس کلب UK کی جانب سے یوم پاکستان کے حوالے سے آج بڑی اچھی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کشمیری اور پاکستانیوں نے بڑے اچھے انداز میں اس دن کو منایا، اور یہ پیغام یہاں سے انہوں نے دیا ہے کہ پاکستانی قوم اور کشمیری قوم کے جو دل ہیں یہ ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کو اور پاکستانیوں کو آپس سے ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہاں پر جو ایک قابل غور بات یہ تھی کہ یہاں پر صرف کشمیری کمیونٹی موجود نہیں تھی اس تقریب کے اندر، بلکہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے بھی لوگ جو تعلق رکھتے ہیں وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے پاکستان کا جو یوم آزادی ہے اس کو منانے کے حوالے سے یہاں پر اہتمام کیا، اور یہاں سے یہ پیغام دیا کہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے تارکین وطن اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔